तो सिस्टम बहुत खराब हो गला जे मासके एक थर नुआ बाजार बंद हो कि मंगलवार दिन तो आज वहीटा है तो मंगलवार आज भिड़ अवश्य अच्छे किंतु आज बाजार बंद। हेलो बंधुरा और नुआ भिडियो सब लोग के स्वागत। तो आजकल भिडियो किसी इंटरेस्टिंग हो बुझले तो एन बाहर जी हमारा बालेश्वर बाजार करते तो मकर पर्व बाजार की भिड़ हाँ केमन की उठियाचे नहीं उठियाचे तो की सुविधा मिलছে तो चलो देखाबो भिडियो हिला तो बनी थको एखन जाबो बालेश्वर बाजार अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जदि भिडियो के नुआ देखते निहाती चैनल के सब्सक्राइब कर देबे और भिडियो को जत पारबे अतटुकु शेयर कर देबे तो बने थको भिडियो लास्ट पर्यंत देखो। तो फाइनल आसी पहुंचे अंदर ओवर ब्रिज तले तो तले एखन देखा कि मार्केट मिलছে बुझले तो देखो एखन ओवर ब्रिज तले एखन पूरा मार्केट पूरा भीड़ केमन देखो तो माराऊ आसी मार्केट के तो कौन आसन के ठीक नहीं तो चलो देखा तापर बागु बुलिया सारी तापर किगला लिबो तापर पलाबो इगला देखो 100 टका 150 टका साड़ी सब मात्र साड़ी से कतला हाँ 100 150 सब साड़ी सब आछे देखो ये से साड़ी लिखे पारबे किने এখন এবার सब चप्पल देखो पूरा पूरा सब चश्मा चश्मा पूरा पूरा सब चश्मा 50 चलो एदिके आरो देखाची एदिके सब स्टेशनरी ये सब शाखा चूड़ी सब बिक्री होचे माने मकर बाजार सब किसी बिक्री होचे जे जहाँ लिव सब लिया पारबे ये सब साड़ी बिक्री होचे सब 100 150 50 ये बार खाली सब 50 पूरा सब हर तो चलो इदियो देखा जी जीन पासले 60 पासले सब बिक्री होचे देखो देखो के 60 लिबे जदि लिया आसबे जीन बिक्री होचे सब कम दाम का सब पूरा मकर बाजार होलसेल पूरा चली तो फाइनली घुरिया घुरिया मारा को पाई आछे मारा इठने किला किना किनी करछन एई देखो मारा किना किनी करछन मारा को पाई आछे इने किला किनछन एई भागना पई जैकेट किनछन भागना पई जैकेट किनछन किंतु और माथा होचे नहीं केमन जैकेट किनलेन के काई किनले एई भी नहीं दुकान से नहीं पैसे से माथा छुटो बगाने माथा पैसा दे तो लगे आगो एक जैकेट किनछि तापरे तोरा के देखाछि तो भागनार पई एकटा जैकेट लिए निয়েছি 300 টাকা দিয়ে এখন तो चलो এবারে যারো দেখছি सब चप्पल सब पूरा होलसेल पूरा चप्पल 100 तो भाई इटा आंध्र बालेश्वर रेलवे स्टेशन देखो इटा आगु बाटे और इटा आंध्र बालेश्वर ओवर ब्रिज तोल सब एठू माने कम सस्ता सुंदर माने मिले सब जिनस पत्र ये तो सब प्राय लोग एठिन के आसे तो चलो एक हाँ बेटी एक चप्पल लगो और ड्रेस लगो भाई पूरा आजकार मार्केटे माने 100 150 फास्टली 150 माने बेसीटा हलो 150 माने सबू जैकेट हो बुट हो चप्पल हो सबू ए टू जेड जतकू सब देख सबू 100 150 100 150 माने 150 दुटा
शहे एकटा एकदम सब प्राय सब जिन पूरा सब 100-150 देख आर इटा है पूरा फल मार्केट पहुँचे गले फल मार्केट पूरा सस्ता सुंदर मजबूत अच्छे आज मैंने कमला किलो है 50 टका। तो हमार बेटी आंगा बाछा আছে যে कौन आंगा लिया এটা হলো ছোট বেটির বাছা আছে এগুলা। আর এদিকে দেখো এগুলা সব ঢের আঙ্গা আছে। তো ছোট বেটির আর বড় বেটির টুকু দেখা আছে কোনগুলা ভাল লাগলে ভালো হবে কাকা। এ সেই প্যান্টটা কেতে আসছি? হ্যাঁ সেইটা 150 টাকা। আর সেই ফ্রকটা আরোটা হ্যাঁ হ্যাঁ কেতে? দেখা এখন সব ডিজাইন আছে কত কইছে এটা? তো দেখা 200 টাকা কইছে এটা দেখো 200 150। তো এখন ওভারব্রিজে সব আমরা কিনা কিনে সব যা কিনবার কথা কিনে নিলি। তো এখন পরিবা আর কিছু সৌদাপত্র কিছু লিভার আছে। তো এখন যাব নুয়া বাজার। তো ওভারব্রিজে সিধা আগে গেলে নুয়া বাজার বুঝলে। তো এখন নুয়া বাজার যাব এখানে কুকুরি ঠিলে সাঁটা ঠিলে সব মিলে নুয়া বাজার এদিকে দেখা ওদিকে দেখা ওদিকে দেখা এটা নুয়া বাজার। तो गाड़ी एगले पार्किंग कर दे ऊपर जगह नहीं है गाड़ी एगले पार्किंग। आज देखो कि भाई पूरी चौकरी तो ये देखो आज मंगलवार को এখন पूरा नुआ बाजार मार्केट पूरा बंद बंद मार्केट पूरा नुआ बाजार आज बंद दादा लिवो खाई दादा এটা যে মার্কেট পুরো বন্ধ হয়। তো সিস্টেম বহুত খারাপ হয়ে গেল যে মাসকে একথর নুয়া বাজার বন্ধ হয় নাকি মঙ্গলবার দিনে। তো আজ ওইটা হয়েছে। তো মঙ্গলবার আজ ভিড় অবশ্যই আছে কিন্তু আজ বাজার বন্ধ মানে পরিবা বাজার বন্ধ পুরা মার্কেট পুরা বন্ধ। চলো এখন যাবো মতিগঞ্জ বাজার। মতিগঞ্জ বাজার যে এখন দেখো উঠিন কি হচ্ছে উঠিন যদি বন্ধ হোক সিধা ঘর পালাবো আর। তো এখন যাবো মতিগঞ্জ বাজার। তো চলো এখন দেখা যাই হলো যা এখন পৌঁছি এখন। তো ফাইনালি আসি পৌঁছে গেলি ফের মতিগঞ্জ বাজার। মতিগঞ্জ বাজার পুরা প্রবল ভিড় মানে सबुबटे टाउन सारा आज पूरा बहुत ভিড়। তো চলো বাজার কে সামাছি দেখা যাক বাজার কি আছে। আজও বাজার না হলে এখানে বন্ধ না আজ বাজার বন্ধ হবে না কেন বহুত ভিড় আছে এখানে আজ। তো দেখো বাজার ভিতর কে সামাইছি এখন পুরা গহলি ভিতর কে। आगे तो भूसीमाल हाट कर लियो तापर जहाँ देखा जाए उधार करने वाला बनिया बनिया हाट। परिवा हाट बहुत आज फाँका फाँका लगছে। बिलाती कतला दादा बिलाती 20 টাকা किलो बिलाती दिया भाई। तो आपका ठीक कर बिलाती कतला 1.5 किलो नहीं 1.5 किलो नहीं जाती 20 बाइगण 40 1.5 किलो नहीं जाती 30 टका माने बाइगण झापा बेचुथिला 20 आड़े दाला आनियो मते 30 बैगन 40 आलू फल लगो बैगन बिलाती अरे बैगन 25 टा बिलाती 30। तो ओखान देखी मात्र मार्केट करছি বুঝলে কত হাজার কি হইলো নিশা হিসাব চলিয়েছে হিসাব চলিয়েছে।
515 টাকা হ্যাঁ তো চলো পেমেন্ট করে দিচ্ছি দিয়ে না পরিবা ঘুরে লাগবো তেলটা 10 টাকা আছে না তো ফাইনাল দেখে আমরা মার্কেট করে সব বাইরে আসলে এখন মার্কেটলে যাই তোর ভোগ বি লাগলে আমার কাজ একটা জলখিয়া দোকান দেখে রাখতে হবে খাওয়া খাওয়া যেতে হবে আর এত ভিড়ও ছিল বাপরে ପରିବା ବହୁତ ରେଟ୍ ନୂଆ ବଜାର ଏଠିକୁ ଶସ୍ତା ମିଳେ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ବଜାର ଆର ମାର୍କେଟ ପୁରା ନୂଆ ବଜାର ବନ୍ଦ ତ ଇହତେ ବୋଧେ ଆজ ପରିବା ମାନେ ମୋତିଗଞ୍ଜ ବଜାରକୁ ପରିବା ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି ବଡ଼ା ଆଉ ଇଏ তো এখন খাচড়িকে ভোগ লাগলো বড়া তো ফাইনালি এখন আসি মার্কেট ঘর আসি পৌঁছে গেলি তো দেখলে আমাদের বালেশ্বর বাজার কেমন কি তো নূয়া বাজার তো আজ পুরা বন্ধ বহুত থকান লাগলো তো ভিডিও দেখো কেমন লাগলো নিহাতি কমেন্ট করবে আর হ্যাঁ যদি চ্যানেলকে নাই সাবস্ক্রাইব কর তাহলে নিহাতি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও বাই মারা আসন না এখন পৌঁছে নতুই মারা আসলে ওদের ঠিনা আরো জিনিসপত্র আছে দেখা হবে পেছু বাই 8টা ভিডিও দেখা হবে